Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa unang simana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan, Enero 9, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, isulod si Jesus sa sinagoga og nagtudlo. Ang mga tawo nga nagkabati kaniya natingala sa iyang tinudluan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit. Unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo. Unya misinggit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tawo, unya nagpangutan-anay sila, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Jesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan usama sa inyong nadungog no. Karong adlaw misugod na kita sa simana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Dumdum ko sa sugilanon mahitungod sa kaamahan yang gipatawag ang iyang anak tungod kay nasayra niya nga ang iyang anak nakauli na nga nagdala sa iyang report card. Ingon siya, hain man imong report card, tan-awa kuno ko be. Ang anak nagduha-duha nga muhatag no sa report card. Ug pagkakita gyud sa tatay miingon siya, sus Ginoo, hagbong na pud ka. Ngano man nga di man nimo masuhid na si Pedro ni atong silingan nga grabe ka, consistent yung kayo nga honor student, kapila na nakatuig. Ang anak pod miingon sa iyahang tatay, ang malumanay kay lagi nahadlok, tay, ayo lang pud kog ikumparar ni Pedro. Tubag ang tatay, nganong di man ka nako ikumparar niya? Nga, classmate man mo. Ingon sad siya. May man gud si Pedro tay kay bright man iyang tatay. Human tendency mga igsuon, bisan diin. Human tendency gyud na nga mukumparar dayon ta. Especially kung maghisgot na ganitag mga highlights sa kinabuhi, be it defects no of one person or mga good qualities. Hilig gyud ta kaayo nga magkikumpara. Di po sa ebanghelyo karong adlaw, we see how the people of Capernaum could not help themselves but compare Jesus to the scribes and the teachers of the law no sa ilang panahon. Ngano man, dining unang bahin sa public life ni Jesus mga igsuon, he was compared to those who preach in the synagogue because the people in Capernaum today were just too amazed at how Jesus made himself be known to the many. They were with awe and asked at the amazing things that Jesus did in the gospel today. He preached and he healed, no? Katong gitawo nga giyawaan. And kining duha ka mga butang nga gibuhat ni Jesus, ang iyang pagsangyaw giubanan aning pag-alim niya ining tawo nga giyawaan nakapahingang hagyud kaayon ining mga tawhana. And mao ni hinungdan nga nakita gyud gilayon sa mga tawo ang kalainan ni Jesus ngadto sa uban nga mga teachers no sa sinagoga. Ngano man, matud pa dinhi sa ebanghelyo, ang mga tawo sa Capernaum nakaingon gud nga siya dunay otoridad. Dunay gahom. He taught with
utmost authority. Ang iyang pagpanudlo dunay gahom. Lig-on ang iyang pagpanudlo. And Jesus' authority was further proven, ang iyang pagpanudlo, kuniktado kaayo, nga mao'y nagpalig-on sa iyang gahom, ang iyang pagpahawa sa yawa, no, sa tawo nga giyawaan. So balikon ako ang scenario. The people were too amazed at how Jesus was doing this and that. Ang iyang pagsangyaw nga giubanan sa iyang pag-alim ining tawo nga giyawaan nga mas nakapalig-on sa iyang awtoridad. So ang pangutana, ngano ba nga si Jesus duna may gahom sa iyang pagpanudlo? Why did he speak with such authority? Dunay tulo ka mga rason nga para nako importante kaayong atong makita sa gibuhat ni Jesus karon diha sa ebanghelyo. Una, Jesus speaks with authority all because his message came straight from his heart. Gikan yun mismo sa iyang kasing-kasing. He was passionate about what he preached and how he behaved. And all of that reflected the very reason why he came to be with us, to reveal God's unconditional love, and his very person is the embodiment of that God who is love. Di ta malimot ana, no? Bago pa lang natong gisaulog ang Pasko, si Jesus o ang iyang kinabuhi nga gipuy-an, karong adlaw unang nasinati sa mga taga Capernaum, walay lain kundi ang pagpadayag sa Dios nga nahigugma kanatong tanan. And that love is clearly manifested on how he taught. That's why ang iyang teachings dunay gahom, dunay awtoridad. Tungod kay diha gikan sa iyang kinabuhi nga gipuy-an, nagsumikad ang iyang mga pagtulunan. Akong malikon, diha manggod gikan sa iyang kinabuhi mismo nga gipuy-an, nagsukad ang iyang mga pagtulunan. Dili balayo no sa iyang kinabuhi nga gipuy-an ang iyang gisangyaw nga mensahe. Kung maghisgot ta og gugma nga iyang gisangyaw balik-balik, kining maong gugma iyag yung gipasinati nga buhi kaayo diha sa iyang mga kauban. Labi na gyud sa mga tawo nga iyang gikahibalag karong adlaw. Munang mangutana punta sa tong kaugalingon, labi na gyud ko ako nga pari pod, no, on how I deliver God's message to everybody. Ni dako gamay, ni bukad gamay akong atay na atong miyaging adlaw tungod kay nagprogram ning mga katikista, mga lectors ug mga sakop sa Legion of Mary sa parokya. Yeah. Usa nila nga mi hatag og mensahe. Ya mingon sa nako. Ako mingon sa grupo, no, dili ra nako. Ako isip sakop sa Legion of Mary, dili siya taga dinhi. Well, taga Calamba siya pero naa siya dinhi gatudlo. Tapos uli siya pero di siya dinhi nagpasakop. Last year ni apil siya sa pundok sa mga katikista unya ni apil siya karon sa grupo sa mga sa Sacred Heart, no, og Legion of Mary. And ingon sa nako, ako di gyud ko taga Calamba. Pero usa sa mga nahimong hinungdan nga nung nagkatikista ko si Father Jesse, no, and I think na ako nagisulti not to brag, no, but to somehow give an insight into what I meant diha sa ebanghelyo dihang naghisgot ko karon, kanang what gives authority to Jesus's kining teachings, ang iyahang kasing-kasing sa iyang pulong. Ang iyang pulong gikan gyud sa iyang kasing-kasing. Ingon sa usa sa mga nahimong hinungdan nganong niapil gyud ko aning grupuha bisan og lisod, layo, kapoy, pero nadasig ko tungod ni Father Jesse, no, nga umisa gyud, no, og baryo, no, ingon sa well, wala na kaya ta sa ang mensahe pero nakuha nako ang iyang punto. Say magkapamalandong ko sa kinabuhi, no. Sa usaon kanako, no, nga mahimong dunay gahom ug awtoridad ang akong mga pulong. Usaon nga ang akong mga pagsangyaw sa maayong balita, ing pamalandong sa akong mga wali, sa akong mga reflections, dili lang ba pulong nga naglutaw-lutaw sa kapunaw-punawan, kundi doon nagyoy dugukan, dunay gahom, matod pa sa ebanghelyo
dunay otoridad sama ni Kristo. First reason, akong balikon, Jesus' teachings has authority all because His teachings came straight from His heart. Ang iyahang kinabuhi nga gipuy-an, timaan og buhi gyud nga panig-ingnan sa mga pulo nga iyang gibungat. Sa mga pagtulunan nga nigawas sa iyang mga ngabil, ang iyang kinabuhi mismo, buhing instrumento nga magpalig-on sa iyang mga pulong. Ikaduha, alang sa, para nako, no? Ang ikaduhang rason, ngano nga ang mga pulong ug pagtulunan ni Jesus dunay gahom, kini tungod kay kahibaw si Jesus, no? Kung unsa ang mensahe. In the first chapters of the Gospel of St. John, we hear how John made clear to us that Jesus is the second person of the Trinity. He was the Word. Siya ang pulong, the Logos, ang pulong. Buot pasabot nga ang pagkatawo ni Jesus, ang iyahang kinabuhi, gawas nga iyahang gipuy-an ang iyahang mensahe, siya mismo ang mensahe. He was the message at the same time the messenger. Mao'y hinungdan og rason nga kaduhang hinungdan og rason nga dunay gahom og awtoridad ang pagpanudlo ni Jesus. Akong balikon, he knew a lot about the message because he was the message. Siya man ang mensahe. And he was confident with it. Gitawag ni sa laing mga pulong og conviction. Siya mao ang mensahe. Siya ang mensahero nga walay laing gidala kundi ang buhing mensahe sa iyang kinabuhi. Konektado kay ni sa una. Ito akong unang giingon nga rason. So, ang unang rason, his message came straight from his heart. Ang ikaduhang rason, tungod kay kahibaw siya sa mensahe. Nasayod siya sa kung unsa o kinsa ang mensahe. The message is love. He was the instrument sent by God who is love, and He was God. Unang kahibaw na siya, sayod na siya, nga unsay mensahe o kinsa ang mensahe, kinsa pud ang mensahero. Nindot sad kaayo tingali mga igsuon nga sa atong mga inadlaw-adlaw paningkamot, ang atoang mga kinabuhi gawas nga nagsangyaw tagikan kayo sa atong buhing kasinatian, gikan sa kasing-kasing, nindot sad tingali nga ang ato mismong mga lakang o mga sana gihimo adlaw-adlaw mauna ang mensahe. Makita na diha sa ato ang mga lihok ang gustong mga pulong atong madungog ug mabati sa uban nga mga tao. It's like becoming who we are as asked by God, no? Gipuy-an ni Jesus ang iyang pagkapulong ug ang iyang pagkaminsahe. Puy-an po nato ang atong pagka mga anak sa Dios nga nagdala pod sa pulong ni Jesus. Puy-an nato ang ato ang pagkatinawag no nga mga sinagop nga anak sa Dios sama sa gisulti kagahapon gipasabot sa pagbunyag sa Ginoo, which takes us to the fact and the reality that we too have become sons and daughters of God. Ikatulo og katapusan nga rason para nako nakahatag og gahom sa mga pulong ni Jesus tungod kay consistent siya. Sama nang consistent. Sama sa giingon ni atong istorya, consistent nga honor ang ilang silingan nga si Pedro. Consistency is one of the many things that makes an idea real, tinuod. Consistency is what makes an abstract thing genuine. Makita, maklaro, nga mas makapalig-on. Kaya di man makita, pero tungod kay naa magay consistency, mo nang makita ug mabati no sa tao ang imong gibuhat. Daghan kayong mga rason og sana mga paagi no unsaon nga mahimutang consistent sa atuang kinabuhi. Kana bang dili rata puros pulong, kung dili ang atong pulong dunay unod diha sa atong buhat. Jesus was not merely words, but His words were followed by actions. Gisundan dayon og
buhat. Mabitaw to nga ganiha pagsugod sa ebanghelyo, human nga nagsangyaw siya and the people were amazed at his teaching, gisundan dayon sa iyahang pag-alim niining giyawaan nga tawo nga maoy mas nakapalig-on sa iyahang mga pulong. Kung siya nagsangyaw siyang anak sa Dios, karon kanang iyang pagkaanak sa Dios mas nahimong tinuod alang sa mata ug dalunggan sa mga tawo tungod sa iyang pag-alim niadtong giyawaan. Tunay panultihon sa in English, he walks the talk and he talks the walk. Ang iyahang gisulti, iyang gilihok, ug ang iyang lihok, iyang gisulti. Kita tingali pod karong adlaw naka-feel no, sa amazement sa gihimo sa Ginoo. But I hope we will not only be amazed, we should be as well tempted to do what Jesus did. Kita po unta, dili lang kayo mo admire sa message ni Jesus, but like Him, we should also be passionate with what we are doing. Confident, no? Tungod kay diha na ato naa ang kinabuhi, na diha sa atong kinabuhi ang pagtulunan nga atong gipamulong, at the same time consistent. Tungod kay ato mga pulong atong gyud dayong dasunan og mga buhat sama sa gibuhat ni Jesus. Akong balikon, Jesus' preaching and teaching has authority because it came from the heart, He lives it, and He is consistent with it. Kita po, unta. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong pagtimbaya sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Unang-una akong greetings sa mga nahimong kabahin no, sa ako ang pagpaningkamot dinhi sa parokya, labi na gyud ang Parish Pastoral Council dinhi, uban ni Nanay Luisa Tormis ug sa iyang pamilya, uban ni Ma'am Grace Aranas and family, salamat kay ninyo, kang Pariduming Gayola, kang Ma'am Girly Hinutan and family, kang Ma'am Elma Burungan and family, salamat kay ninyo. Salamat kaayo sa inyong makanunay suporta. Kini sila nga mga akong gipanghinganlan, kinira pod sila ang membro sa Legion of Mary, sa kining Sacred Heart of Jesus, sa lectors, sa katikista. Sila rani, pero bisan kon balik-balik ilang trabaho, usahay makuhaan gyud ilang mga oras o panahon sa ilang mga pamilya, pero the dedication is really there. And that makes me more inspired to do my part as well as ilahang Padre Cura, no? Gaampo gyud ko kanunay para ninyo, no? I hope God will give you more strength and inspiration for this year 2024 para sa ato ang mga dugang paningkamot alang sa paglambo sa simbahan dinhi sa Concepcion. Salamat kay ninyo. Kang Ma'am Rovilin ikaw sa Legion of Mary, salamat kaayo. Kang Ma'am Vilma Burungan, Vilma Sinconiege sa katikist, no, salamat kayo sa Family and Life Apostolate ni Kuya Ayan Sinconiege, sa Vocation Committee nga active kaayo gyud, no? Lagyo kayong meeting pero moadto gyud siya, no, kang Sir Oligario Montipon sa Montimar, no, salamat kaayo. Sa ato apod nga mga kaubang li minister, no, kang Brother Jaime Lumakad, no, bisan wala si usahay diri pero niningkamot po dihang makauban, no. Salamat gihapon kaayo ninyo sa inyong pagsuporta sa ato ang mga altar servers, no, bisan usahay mo gamay then mo daghan na pod. So, salamat kayo sa inyong mga paningkamot. Ako po nga pasalamat personal sa mga nahimong kabahin, no, sa ato ang panaw sa pagtuo dinhi sa Concepcion, labi na gyud ang mga kanunay pud natong nagsuporta outside our parish. Ito mga constant kaayo nga mga givers nga nagtabang sa paglambo sa simbahan, no, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and sa ilang family. Good morning, salamat kay ninyo, no. Kang Daisy Brown, salamat kaayo. Kang Ma'am Nita Chan, salamat kaayo. Kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros diya sa Pangdalaga ug sa inyong pamilya, salamat kaayo. Kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family diha sa Pangdalaga, salamat kay ninyo, no. Kang Sir June Manangkil, no, salamat kaayo sir, no, sa imuhang makanunayon nga pagtabang nato no dinhi sa parokya. Kang Ma'am Cheche Yap and family, salamat kay kang
Mami Lizel og Julius Bungabong and family, salamat kaayo ninyo, no? Kang Nanay Joy Idol and family, salamat kaayo. Kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Marlene Lumbay diha sa Kalamba, salamat kaayo ninyo, no? Mga taga Balyanga, no, nga basta makadungog ni sila nga wa natay bugas dire, magkabuang ini dayon sila, no? Og hato dire og pagkaon nato, no? Uban sa ilahang Padre Cura si Father Edgardo Ponce, salamat kaayo ninyo, no? Sa inyong makanunayon nga pagsuporta og pagtabang kanato, no? Nining atong paningkamot dinhi sa parokya. Ako pod nga espesyal nga pasalamat sa mga tigpaminaw nato nining pamalandong og sa lain pang diha sa ato ang TV, diha sa radyo, diha sa sutong mga social media platform. Salamat kayo ninyo, no? Kung wala pod mo, no, nga saba kayo sa inyong paningkamot para mo share ni atong pamalandong, no? Siguro murag limited pud kaayo ato ang maabot, no, sa ato ang pagsangyaw, no, sa ato mga pamalandong adlaw-adlaw. Salamat kay ninyo, no, sa mga nagtan-aw nato diha sa Facebook o sa YouTube. Thank you so much. Akong pagtimbaya sa mga nagtan-aw nato sa YouTube, labi na to mga taga-Lagyo, akong igagaw na as Manila, kang Gary Vinia Jr. and family, salamat kay ninyo. Kang Ma'am Luce Carmelo Pagasian diha sa Malvar, uban sa pamilya, salamat kaayo. Kang Ma'am Cheryl Kanda, no, salamat kaayo, no, sa inyong kanunay nga pagtan-aw nining programa. Kang Sir Alfredo Patriarca, salamat, no. Kang Ma'am Berta Torres, salamat kaayo. Kang Pariundo Arivalo and family, salamat kaayo. Sa pamilya ni nasa Facebook, YouTube, usahay pod, kang Sir Ayan o Ma'am Jean Viloso, salamat kaayo. Kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canonio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, no, sa Estose family diha sa Uzamis, no, salamat kay ninyo. Sa pamilya ni Nanay Helen Novo, salamat kaayo. Kang Ma'am Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family, salamat kay ninyo. Sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio, sa pamilya kong, salamat kaayo. Kang Nanay Angie Sapero, sa pamilya Oringot, sa pamilya Tumataw, sa pamilya Mides Caruso, sa pamilya Duhay Lungsod Tak-an, salamat kaayo. Labi na gyud kang Nanay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, kang Ma'am Maria Stella, no, Mides Caruso. Good morning. Salamat kaayo ninyo. Kang nganhapod kang Nanay Dora Liagas, kang Kapitan Reniel Asok, sa iyang pamilya, kang Ma'am Emma Filipino, kang Ma'am Maris Sukson Gamboa, kang board member Nemisyo Lahay-Lahay, no, good morning, no, sa pamilya Lahay-Lahay, labi na gid ko Ma'am Jusig, Ma'am Juday Lahay-Lahay, sa pamilya Primasyo Kalimpusan, sa pamilya Lausa, sa pamilya Munio, salamat kaayo. Sa pamilya Tuba, sa pamilya Bation, salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod ining programa diha sa Facebook, no. Daghan kaayong salamat ninyo kang Arvin Laranjo sa Laranjo family, sa pamilya Junson Magkabiyo Amparado, kang Nanay Rosie Maghanoy, no, salamat kaayo. Kang Sir Imo Nelson Limpahan, kang Pare Julmar Sige and family, kang Kuya Sani Waminal and family, salamat. Kang Ma'am Janice Sinilong and family, salamat kaayo. Kang Ma'am Nanay Grace Ann Pang-an, salamat kayo sa ilahang tibuok pamilya, no. Kang nganhapod kang Jose Igay Jr. and family, kang Tatay Boy, Nanay Kunsing, kang Kuya Luloy Lumakad and family, salamat kayo. Sa pamilya ko sa panaon, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod ining programa, yung atong pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin, no, atong talahuron nga Arsobispo. Mga igsuon din hinalang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios sa ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kanasang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga, muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.